शायर जो होता है वो पैदाइशी शायर होता है। थी एक तो मेरी वालदा की नसीहत थी, क्या हमारा दुश्मन जो है हमारी तहजीब पर हमला कर चुका है, हम ये कलम से क्या कर रहे हैं, कौन सी खिदमत कर रहे हैं। हम शेर कहें उसमें शऊर ना हो, हम नज्म कहें उस पे ये बिगड़े हुए निजाम पे बात ना हो। जो टारगेट होती है वो औरत होती है। वो शेर है कि दरीचा बेसदा कोई नहीं है, अगरचे बोलता कोई नहीं है, हमने दामन बचाकर जिंदगी गुजारी है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज का पॉडकास्ट जो है वो एक इल्मी पॉडकास्ट होने वाला है। बचपन में हम स्कूल के अंदर एक दुआ पढ़ा करते थे, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। तो यकीनन आज के दौर में भी जिन लोगों को इल्म की शम्मा से मोहब्बत है ना, वो हमारी आज की ये वीडियो इंशाल्लाह पूरी देखेंगे। हम पाकिस्तान के मारूफ शायर, पाको हिंद के मारूफ शायर, और जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं माशाल्लाह, इब्राहिम हसन साहब हैं जो आज के हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने हैं। तो आज हम उनके साथ कुछ गपशप करने वाले हैं कि आखिर शायर किस तरह बनता है और शायर बनने के लिए किन किन रस्तों से गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं कि जो एक शायर की जिंदगी के अंदर पेश आती हैं। तो आपकी जिंदगी में शायरी किस तरह आई, किस तरह ये आपने रास्ता इख्तियार किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। शायर जो होता है वो पैदाइशी शायर होता है, ये गॉड गिफ्टिंग अल्लाह ताला का अतिया होता है शायरी। ठीक है। बस दुनिया में आकर जब वो शऊर संभालता है तो चंद असूल सीखने पड़ते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, शायर जो होता है वो पैदाइशी शायर होता है। पैदाइशी शायर होता है। लेकिन आपकी जिंदगी के अंदर ये शायरी आना एक सानेहा था या शौक था? ये ना सानेहा था ना शौक था, बल्कि ये एक छुपी हुई सलाहियत थी। ठीक है। अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई सलाहियत थी। ठीक है। और जब मैं रेडियो सुनता, अखबार पढ़ता था बचपन में, तीसरी चौथी क्लास में, जी जी, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं भी लिख सकता हूँ। ओके। मैं भी शेर कह सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो मुझे जो है शेर कहना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो फिर मैंने जो था खैरपुर टामे वाली में रेडियो में सुना, रियाज रहमानी साहब जी जी सीनियर शायर थे। जी जी। तो मैं फिर उनके पास चला गया और खैरपुर टामे वाली के सीनियर शुअरा ने जफर भट्टी, शबीर रहमानी, रशीद उस्मानी, हाजी इकबाल जवेद, अजीज मुस्तर, जितने भी सीनियर शायर थे, असलम आजाद, हसन अब्बासी, मेरा क्लास फेलो है शायरी में। ठीक है। और वो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हम इकट्ठे सीखा करते थे रियाज रहमानी साहब के पास। वो अजीब मंजर होता था, एक चारपाई पे वो बैठे होते थे, इधर मैं और हसन अब्बासी बैठे होते थे। माशाल्लाह, क्या बात है। हाँ, बहर भी सीखते थे, अरूज सीखते थे, कवायद सीखते थे, कलाम की इस्लाह भी लेते थे। पहला शेर आपने किस उम्र में लिखा, यानी पहला शेर? पहला शेर जो है वो याद तो नहीं आ रहा। ठीक है। बहरहाल मैं तकरीबन 9वीं क्लास में था जब मैंने, यानी 16-17 साल उम्र आपकी होगी। हाँ, मैंने जो थी ना वो नात से आगाज किया। बड़ी बात। अच्छा जी, ख़वातीन व हज़रात, मैं साथ बताता चलूं, शायर काफी तरह के होते हैं। ये हर बंदे को ये चीज नहीं मिलती कि हर बंदा जो है वो नात पर बात कर सके, नात पर शायरी कर सके। ये किस्मत वालों को मिलती है। इब्राहिम हसन साहब नात गो शायर हैं। सर, सवाल ये बनता है यहाँ कि दो तरह की शायरी है जो हमने जिंदगी में, एक रोमानवी होती है, एक नातिया होती है। आपने नातिया शायरी को ही क्यों पसंद किया? हाँ जी, उसकी ये वजह थी, एक तो मेरी वालदा की नसीहत थी। क्या बात, माशाल्लाह। दूसरा, जब मैंने देखा जो कुछ लिखा जा रहा था, हम भी शुरू में जब मश्क करते थे तो तरह मिसरे असाजा देते थे तो गजल ही कहते थे। ठीक है। लेकिन जल्द मैंने भांप लिया कि ये कौन सी खिदमत की जा रही है, किस चीज की खिदमत की जा रही है। गजल जो है वो रिश्ता आवरश रोमांस से जरूर है, लेकिन ये जो हालात हैं, इन हालात में हमारी तहजीब पर हमला हो चुका है, हमारा दुश्मन जो है हमारी तहजीब पर हमला कर चुका है। जी जी।
ہم پر حملہ کر چکا ہے اور ہم یہ قلم سے کیا کر رہے ہیں، کون سی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم شعر کہیں اس میں شعور نہ ہو، ہم نظم کہیں اس پہ یہ بگڑے ہوئے نظام پہ بات نہ ہو۔ ہاں تو پھر ہم نے دنیا میں آ کر کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب خیال کی دولت بھی دی ہوئی ہو اور لفظ کی دولت بھی دی ہوئی ہو تو پھر بندہ یہ میں نے سمجھا کہ یہ تو بہت بڑی بددیانتی ہے۔ کیونکہ آپ نعت گو شاعر ہیں تو کیا آپ نے رومانوی شاعری بھی کیا لکھی ہے ویسے؟ ہاں جی، میں نے بتایا کہ جب شروع میں مشق کرتے تھے تو غزل پر ہی کرتے تھے، غزل کے دامن پر ہی لفظ پروتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو مشق تھی غزل والی، وہ جو فن و ہنر تھا غزل والا، وہ ٹوٹا پھوٹا جو فن تھا، وہ جو مشق تھی، وہ غزل کے کام، وہ نعت کے کام آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ غزل کی مشق جو ہے وہ نعت کے کام آ رہی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اچھا، یہ جتنی بھی ہم نے آج تک غزلیں پڑھی ہیں وہ چونکہ کہتے ہیں کہ جو غزل ہوتی ہے اس میں جو ٹارگٹ ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے اکثر شاعری کے، رومانوی شاعری کے اندر۔ تو اگر آپ نے شروع میں اگر رومانوی شاعری اگر کچھ لکھی ہے یا بولی ہے یا پڑھی ہے تو عشق بھی تھا زندگی میں جو آپ نے یہ سوچ کر لکھا، یا ایک جسٹ اس کو کلاس سمجھ کے آپ نے بس پڑھا ہے؟ اس کو تو کلاس سمجھ کے پڑھا ہے۔ وہ شعر ہے کہ دریچہ بے صدا کوئی نہیں ہے، اگرچہ بولتا کوئی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے دامن بچا کر زندگی گزاری ہے الحمدللہ، کیونکہ والدہ کی نصیحت تھی کہ نعت ہی کہنی ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہی منظور تھا، والدہ کی دعا تھی ماشاءاللہ کہ میں نعت کے کام آ گیا۔ سینکڑوں آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ پاکستان کے اندر، بہت سارے لوگ آپ سے مستفید ہوئے ہیں، تو کس طرح یہ آپ کے دل میں آیا کہ میں شاعری جہاں خود بولتا ہوں پڑھتا ہوں میں سکھاؤں بھی، یہ بات کس طرح دل میں آئی؟ جب میں خیرپور ٹامے والی سے سیکھ کر یہاں آیا تو میرے استاد محترم جناب ریاض رحمانی مرحوم ماشاءاللہ ظفر بٹی صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے نمائندہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ حاصل پور کی جو فضا ہے ادبی اس میں جا کر کام کریں اور چراغ سے چراغ جلائیں، وہاں بڑی ضرورت ہے۔ تو میں نے ان کے حکم پر آ کے یہاں ماحول دیکھا تو واقعی اسی طرح کا تھا کہ باقاعدہ کام نہیں تھا، ادبی ٹوٹا پھوٹا کام تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بزرگ اپنے تئیں میاں نجم الحق نجم، ان کا بڑا احسان ہے حاصل پور پر، پروفیسر نذیر احمد راہی ماشاءاللہ، یہ بڑے شاعر جو یہاں پہ محافل منعقد کرواتے تھے، ملک محمد حسین صاحب کے ریلوے روڈ والے تعمیر نو سکول میں مجالس ہوتی تھیں، مشاعرے ہوتے تھے۔ اچھا، ایک عام نوجوان شاعر بننا چاہتا ہے، مثال ہے یہاں، ایک سوال ہے عوام کا، یہ بلکہ سوال ہے کہ ایک عام بندہ شاعر بننا چاہتا ہے، ایک عام نوجوان شاعر بننا چاہتا ہے، تو اس کے اندر کون سی خوبیوں کا ہونا ضروری ہے؟ یا ایک بات یہ ہے، اور دوسری یہ کہ شاعر بننے کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ ان کے لیے سب تو پہلے تو وہ خدا داد صلاحیت اس میں اگر شاعری کی ہے، اوکے ٹھیک ہے، پہلی تو وہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مطالعہ ہے، ٹھیک ہے، مختلف کتابوں کا، ہاں ٹھیک ہے، مطالعہ ہے، مشق ہے۔ اچھا، میں نے بہت سی ایسی شاعری دیکھی ہے کہ ایک بندہ سیرت پر شعر لکھ رہا ہے، تو یہ جو شاعری ہوتی ہے یہ پڑھ کر بندہ لکھتا ہے یا اللہ کی طرف سے انسان کے اندر یہ خود بخود یہ اوپر سے آتی ہے؟ یہ اوپر سے آتی ہے، اس کا وقت بھی ہوتا ہے؟ وقت اس کا کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وقت اس کا نہیں ہوتا، یہ اوپر سے جو آتی یہ آمد ہے، اس کو آمد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری شاعری ہے آورد کی، جو دھکے سے کی جاتی ہے، ہاں، یعنی کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اس شاعری کا معیار جو آمد والی ہے، ٹھیک ہے، اور جو آورد والی ہے، جی جی، کہ ایک درخت پہ پتے جو ہیں وہ موسم بہار میں آ گئے ہیں، پھول آ گئے ہیں، پتے آ گئے ہیں، پھل آ گئے ہیں، جی جی، اور کوئی شاخ پہ بیٹھ کے
कील से पत्ते लगाना शुरू कर दे तो वो नहीं लग सकते। इसी तरह जो है आमद और अवुर्द का फर्क है। नात में आपका सबसे पसंदीदा कलाम जो आप हमारी आवाम को सुनाना चाहें। दुरूद लिखो मेरे दिल सजा के कागज पर। वाह वाह। दुरूद लिखो मेरे दिल सजा के कागज पर, मदीने भेज खुलूसो रजा के कागज पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिखूं लरज़ते कलम से सना तो सोचता हूँ, कहाँ मजाल रखूं दिल उठा के कागज पर। सुभान अल्लाह। लिखूं लरज़ते कलम से सना तो सोचता हूँ, सुभान अल्लाह। कहाँ मजाल रखूं दिल उठा के कागज पर। वाह वाह। और कलम ने सजदे किए बेशुमार मिदहत में, हमेशा सर को है रखा झुका के कागज पर। और सना में खामा सदा सर बखम रहे या रब। सना में खामा सदा सर बखम रहे या रब, बवक्त मौत हो सर खम सना के कागज पर। सुभान अल्लाह सुभान। और वही तो फर्दे अमल में चरागे बख्शिश हैं, गिरे हैं अश्क जो हम दो सना के कागज पर। वाह वाह। और मदीने जाते हुए काफिले की धूल बनूं, मदीने जाते हुए काफिले की धूल बनूं, तलब मदीने की भेजूं हवा के कागज पर। वाह वाह। और शफक की लाली में उम्मत का खून दिखता है, मैं कैसे देखूं ये मंजर बना के कागज पर। वाह वाह। और कलम से चूरी खिलाऊंगा इज्ज की उसको, कलम से चूरी खिलाऊंगा इज्ज की उसको, अता का पंछी जो बैठेगा आके कागज पर। कलम से चूरी खिलाऊंगा इज्ज की उसको, अता का पंछी जो बैठेगा आके कागज पर। और उसी के वास्ते खुलता है दर अजाबत का, दरूद लिखता है जो भी दुआ के कागज पर। सुभान अल्लाह। और मदीने जाते हुए काफिले की धूल बनूं, तलब मदीने की भेजूं हवा के कागज पर। सुभान अल्लाह। सर यकीनन ये किस्मत वाले वो लोग होते हैं जो नबी की शान पर शेर कहते हैं या नबी के रोजे पर शेर कहते हैं। ये किस्मत वालों को ये मिलती है। ये सिफ्त हर बंदे के अंदर नहीं हो सकती। ख़वातीन हज़रात, हमें भी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हम भी उन्हीं में से हों कि जिनको अल्लाह के रसूल और अल्लाह पसंद कर ले। और बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें जी, और आप हमारे पॉडकास्ट में शामिल हुए।